A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fattah ya alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaulah mancing begi. Sojuk takut ketondu dikit mas. Sebatan kaulah mulia aki sedaya para alim ulama, para guru, para ustad, sehadir malam mangken Kak Dintoh, wabil khusus kepada setajana pengurus atau guru daripada Madrasah Miftahul Ulum ranting A09 Jetis. Malar moga setajana parengin sehat wal afiat lanceng umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Setajana para sepuh, para orang tua, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangken kaulah sareng sampean sedaya apolong Kak Dintoh di dalam acara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sesobung manusia lebih muljah daripada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sobung setong makhluk sepernah ciptaake kelaban Allah selebih muljah dari Nabi Muhammad neka sobung, Pak. Satu-satunya makhluk yang pertama kali diciptakan sama Allah, yang pertama kali dimuliakan sama Allah, dan sampai akhir hayat pun tidak akan pernah ada satu makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam mangken peringatan Maulid nikah kaulah sareng sampean ngaji sekunik nggih. Peleman nyampe ilmu nggih, Bu. Kedi ngaki nggih. Pokok bermacara namun barokah kaulah yakin sesaja oleh barokah. Amin. Yakin apa tak yakin? Yakin nggih. Karena peringatan nikah manusia muljah kekasihna Allah mon barokah kaulah husnudzon sesaja oleh barokah nikah. Karena Nabi Muhammad nikah miftahul barokah. Nabi Muhammad nikah kunci atau babul barokah, pintu daripada keberkah. Pintu bersama turunan apa? Labeng nggih. Sekaula oneng Madura nikah sobung huruf W, Pak. Orang Madura tandi W. Lawang, lek Jawa ini kan lawang nggih. Madura apa? Labeng. Nikah warung, lek bahasa Jawa ini warung, bahasa Indonesia marung. Madura tadi apa? Macek bejin ke huruf W sampean. Labeng. Nah, Nabi Muhammad nikah labeng, pintu keberkahan nikah lebet dari Nabi Muhammad. Kaulah cerita askunik. Nabi Muhammad compok beda orang datang entar ke compok Nabi Muhammad ketok.
Buka kelaban Nabi. Serah kaula ya Rasulullah sahabat ajunan. Ongki. Badan apa nong? Ya Rasulullah, kaula andi hadiah ke bayi ajunan. Napa hadiah nah? Neka ya Rasulullah al-abaah. Abaah neka mon iarte aki kain. Niki. Kain keng bene kain meteran bu bene. Nggih. Kain saya argana neka beklarang. Beda argana. Beri hadiah neka hadiah ke bayi ajunan ya Rasulullah dari kaula. Terima kelaban Nabi. Nggih matur sekelangkung. Terima ngolok rajinah Rasulullah senyamana Aisyah. Aisyah neka abaah neka kain hadiah sabe lemari. Engki ya Rasulullah. Sabe. Lestare sabe neka saya beri hadiah pleman. Datang boleh tamoi kedua. Buka kelaban Nabi serah kaula ya Rasulullah sahabat ajunan anal fakir kaula neka orang miskin ya Rasulullah. Ada tak andik gandum, ada tak andik nase, meleaka kanan tak andik pese. Kaula miskin ya Rasulullah. Kaula datang ke Kak Dintoh minta sombengan dari ajunan. Nah, Nabi Muhammad neka nanya ke rajina Aisyah, wahai Aisyah, neka beda orang minta sombengan. Andik pese, napa andik gandum yang bisa kita sedekahkan ke orang miskin neka. Maka Aisyah neka mereksa depor sobung panapa bu? Bu deporah Rasulullah buka sobung beres, sobung minyak, sobung kecap, sobung saus. Tak andik panapa? Pada nggak depor sampean ke? Banyak kalau ya alhamdulillah ke? Esok koren alhamdulillah. Pas kocak wah Aisyah neka ya Rasulullah wala dzarrah meskipun satu biji gandum tak andik ya Rasulullah. Apa saya yang mau disedekahkan ini apa? Kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Beda saya nanya Habib, Rasulullah itu kok hidupnya menderita ya? Unja Rasulullah tak menderita bu. Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin itu pilihannya Nabi Muhammad tibi. Nabi Muhammad neka etaberin ke Allah. Ya Muhammad, mon sampean tero gunung-gunung sebeda Madinah pedeti emas kebe Rasulullah. Pedeti Nabi paling sogi. Kayak Nabi Muhammad tak andek la ya Rabb. Walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Tak andek ya Allah. Tak andek peste, tak andek gunung. Pokon kaula tero saare kenyang, saare lapar. Mon kaula kenyang, kaula syukur. Mon kaula lapar, kaula sabar. Seraneka? Rasulul Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Oh, jadi kehidupannya luar biasa. Nabi Muhammad neka mon deer tak deer kecuali lapar. Mon deer ambu sebelum kenyang. Nggih. Tak ada kecuali lapar. Mon deer ambu sebelum kenyang. Pada nggak lakein sampean bu. Nggih. Mungkin apa bunten? Mon lakein sampean neka deer tak sampai kenyang, sampai kaso bu. Terus pemasuk. Mon tak kaso tak ambu bu. Kebi pereng sendok pemasuk kebi nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, singkat cerita Nabi Muhammad tak andik panapa kebe sedekah. Maka Nabi Muhammad gelek beda sembri hadiah kain. Wahai Aisyah, gelek beda kain hadiah dari orang ki beda ya Rasulullah. Kalak kain bae sedekah aki. Ongki ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad neka tak mikir bon sebedena. Neser mon neka orang mentah pleman dari compon Nabi tak oleh panapa neka neser. Nggih. Kalak kain Nabi ngocak ke orang miskin. Wahai sahabat, kaulah tak andik pese, tak andik gandum, tak andik beres, keng neka beda kain. Sambil ke pasar, jual ke pasar neka kain. Lestare jual, pese nak kebe meleh pakanan, kebe meleh kakanan, kebe ajunan dan keluarga dan anak. Ongki ya Rasulullah matur sekelangkung, tak napa neka ya Rasulullah, tak napa sambil bon. Seneng neka orang miskin bon. Langsung entar ke pasar nyambi kainan Nabi neka orang miskin penter.
Depak ke pasar ngecak napa? Wahai orang muslim yang ada di pasar, kaula nyambih kaina Nabi Muhammad. Kaina Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang mau membeli kain ini dengan harga paling larang, kaula jual. Penter apa tak penter nih? Ya, kebai sayembara Pak kaina Nabi Muhammad. Kain neka sobung hargana, mon sing ngangguhi Nabi Muhammad dadi larang. Akhirnya para sahabat sebeda pasar ngeding bahwa kainnya Nabi Muhammad jual rebuan semelewat. Rebuan kau lemele rebuan. Beda senaber mon rupiah lagi. Beda senaber 500.000, beda senaber 1 juta nggih. Beda senaber 1.000 kan 1 juta 1.000 nggih. Mon 2 juta berapa? 2.000. Nolah berapa? Nah, hitung tibik mon. Ya, rebuan neka. Nah, singkat cerita, pasar neka beda orang buta. Orang buta. Buta tak bisa kenal mata nah. Ngeding beda kaina Nabi jual. Orang buta neka tak endi penglihatan keng sogi. Endi budak. Ngocak ke budak neka. Hei budak, neka pasar beda sejual kaina Nabi Muhammad. Sampean mangkat ke pasar, mele neka kain, mahmagoli, selarang apapun, semahal apapun, kain itu beli. Mon sampean oleh kain Nabi, pebebas tak jadi budak boleh sampean pun. Oh bunga neka budak, oh siap. Mangkat budak ke pasar, selain naber 1 juta 2 juta, neka budak langsung naber 10 juta. Cet bener pasena tibi ini. Pokok norok naber tak norok majer. Langsung kaulah 10 juta. Poh taberan paling tinggi. Saya buta bingung macet larang sampean jual. Singkat cerita, saya oleh kain neka orang buta, budak gelek langsung oleh karena tawaran paling tinggi. Langsung peleman ketua saya buta neka nyambi kain. Wahai tuan, neka kain Nabi Muhammad saya sampean tero neka. Kaula oleh dengan harga 10 juta. Kalak bon. Mangken janjina sampean untuk membebaskan kaula berembah. Ongkuan neka kain Nabi, ongkuan. Mon neka betul kain Nabi Muhammad, maka sampean pebebas tak jadi budak boleh semangkin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bebas bon, tak jadi budak. Neka orang buta nekuk kain Nabi Muhammad, sapaki ke matanah adua. Allahumma shalli ala Muhammad. Angkat tangan ngocak beremah. Allahumma bihaqqi Rasulillah wa bihaqqi abaatihi tahirah a'id ilayya basari. Ya Allah, berkata Kanjeng Nabi Muhammad, berkata kemuliaannya Rasulullah, serta berkat kainnya Nabi Muhammad, kembalikan mata penglihatan saya ya Allah. Langsung tak dentai abid, detik itu juga mata yang buta kembali bisa melihat Pak. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Langsung tak dentai abid, tak entar ke dokter, tak operasi bener. Langsung saat itu juga barokah Nabi, barokah kain Nabi, langsung matana sembuh. Saking bunga na orang nekah, langsung entar ke compok Nabi Muhammad, ketuk, buka bi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gelak beda orang miskin jual kain ajunan pasar. Budak kaula meleh dengan harga paling larang. Lestari oleh kain ajunan, budak kaula bebas lagi. Pas mata kaula sebuta langsung sembuh berkat surbana ajunan ya Rasulullah. Mangken surban neka hadiah akipole ke be ajunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tersenyum Nabi Muhammad Pak. Sampean bayang lagi, bitongan jam tak ada Pak berempat areh, bitongan jam. Hanya kainnya Rasulullah mengkayakan orang miskin. Kalau kan orang miskin tadi apa? Lako 10 juta, soki tak soki? Soki Pak. Oke. Budak bertahun-tahun menjadi budak tak bisa merdeka. Oke. Barokah kain Nabi bebas tak bebas? Bebas. Orang buta bertahun-tahun tak bisa ningkuh. Barokah kain Nabi Muhammad ngabes tak ngabes? Sembuh. Kembali mata penglihatannya. Dan saat itu juga surban kembali kepada tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya kaulah sareng sampean sedaja yakin insyaallah malam neka memperingati lahirnya Rasulullah, lahir makhluk sepaling moljo insyaallah sedaja oleh barokah. Amin ya Allah ya rabbal amin ya rabbal. Angke Bu. Mon barokah oleh saya kedua tero oleh ilmu. Jadi peleman cek kun nyambi barokah keng nyambi ilmu. Oke Bu. Cok sampai sampean peleman tanya gelek Habib acara apa tak oneng pokoknya Habib genteng bejan. Ya kan beda saya iya ki. Keng bermacarana peleman nyambi ilmu, peleman nyambi oleh. Oke. Nah, hadirin semuanya. Memperingati maulidnya Nabi Muhammad nekah termasuk syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kita umatnya Rasulullah merasa bangga, merasa syukur karena pedetih sareng Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak minta sama Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah. Keng Allah semele ajunan sedaja kebaitet di ummatan Nabi Muhammad neka nikmat sesobung tandingan gelek sambutan kan ngocak ki saya rasa sambutan gelek di morengnya Masya Allah kau lah ngedengaki sebenarnya ajunan saya mau itu kau lah saya sambutan harusnya Joko gelek Ustadz Aris ya Ustadz Aris kan sudah menceritakan para nabi neka dua menta pedeti umatan Nabi Muhammad. Tapi kaulah sareng sampai sedaja tak dua Pak. Tak mele. Tapi Allah yang memuliakan kita menjadi umatnya Rasulullah. Makanya sampean apolong eka dintoh. Beda saya nyombeng. Beda saya meluangkan waktu. Beda saya meluangkan kesempatannya untuk hadir eka dintoh. Kaulah nanya bunga apa tak bunga? Seneng apa tak seneng? Insya. Nah, kesenangan yang kita lakukan malam mangkin nih Pak Bu adalah kesenangan yang akan mengantarkan kita masuk ke surga. Apa? Soalnya kaulah sareng sampean tak seneng ke maksiat, keng seneng ke orang semol. Seneng neka beda dua, seneng dosa, seneng pahala. Contohnya seneng dosa beremah. Bu. Kalau nanya jawab sejujur ge. Sanrasan seneng apa tak seneng? Jujur sampean. Ya maaf mangken neka tak dente orang bine. Selake neka jensara Bu. Padah betul namanya. Nah selake ketularan sebine. Seneng. Jujur baik. Sanrasan neka seneng. Oke. Keng kaula nanya dosa napa punten? Haram napa punten? Neka oneng mak ki pegun nang juna. Seneng soal. Repot on seneng. Nah, seneng kepada maksiat neka sifatnya sekece. Senengnya sekece bon. Senengnya gun sekece. Keng dosana lanjut. Betul namanya. Oh beb kaula tak sanrasan, kaula gun ceretah pada bayi. Pada ba? Onjo beb tak sanrasan kau legen ngedi ngakih pada bayi. Pada bayi. Nah, akan tetapi kesenangan yang kita lakukan malam hari ini bukan seneng kepada maksiat, bukan. Kita seneng atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau cerita askunni. Nabi Muhammad endik paman nyaman Abu Lahab. Oke. Seras mana? Abu Lahab. Oneng Abu Lahab. Oneng apa oneng? Tak oneng, saya tak kenalan. Cerita akhirnya. Abu Lahab neka bener nyama aslina Bu. Aslina bener Abu Lahab nyamana. Abu Lahab neka julukan nyama aslina siapa? Abdul. Tak oneng apa? Nama aslina Abu Lahab neka Abdul Uzzah. Keng Abu Lahab neka orangnya genteng. Sejarah cerita aki. Abu Lahab neka orangnya genteng karena sedaja ceritana Nabi Muhammad neka genteng. Genteng Pak Abu Lahab neka Pak.
Gonteng keng sayang tak beriman. Nggih. Gonteng muwana nekah putih kemerah-merahan seperti api yang berkobar-kobar. Api yang kobar-kobar. Lahab neka artena api yang memerah. Makanya ijulukin Abu Lahab keng sayang ganteng tak beriman. Makanya kak dinto neka ejetis mon beda orang ganteng tak sholat olok Abu Lahab bu. Setuju? Ganteng tak sholat olok. Mon coba tak sholat olok Abu Gosok bu. Abu Janda tak napa olok. Macam saran lah coba kita sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Abu Lahab nekah ketika dia mendapat kabar dari budak Asmanah Suwaibah al-Aslamiyah. Serah Suwaibah nekah budak Abu Lahab. Datang nekah budak, wahai Abu Lahab, aden sampean senyaman Abdullah rajina melahirkan anak yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beri kabar Pak. Sangking bunga na Abu Lahab oleh ponakan anyar neka budak merdeka aki Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal bunga na Abu Lahab seneng Abu Lahab sobung unsur ibadah sobung. Neka bunga na murni manusiawi. Paman endik ponakan seneng. Benek unsur ibadah benek. Benek karena Allah seneng benek. Seneng karena endik ponakan. Seneng gun saare Pak. Gun saare. Asedekah budak nggih. Budak neka mon jual berempah. Zaman dulu ya. Budak itu manusia mon jual neka seharga onta merah. Onta merah neka bisa petopolo sampai 100 juta Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean maulid nyombang berapa? Hah? Pak Bolo. Jumatan kade lebet neka apa nyamana? Umplung nggih. Umplung lebet pas keluar pantun Pak. Kura-kura di atas perahu pura-pura tidak tahu. Pas nunduk deh ya Bang. Oke. Pas saya keluar lagi dompet apa keluar Pak. Padahal banyak beda merah, beda biru, beda hijau, beda ungu nggih. Keng saya keluar apa? Ya, ada iya Pak. Nah, bu lakian sampean nih Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya keng tak napa daripada tak sedekah sama sekali nggih. Nah, saking senengnya budak itu dibebaskan. Senang seorang paman endik ponakan. Padahal seumur Odi, sisa Odin Abu Lahab neka ekebay apa? Ekebay memusuhi Nabi Muhammad. Ekebay membenci Nabi Muhammad. Seumur hidupnya dia berusaha untuk menyakiti Rasulullah. Seneng agun saare. Sesana 99% memusuhi Nabi Muhammad. Ja'a fil athar. Datang riwayat bahwasanya Abu Lahab neka jelas pon ahli neraka nggih. Keng saya menarik setiap hari Senin siksana Abu Lahab ringankan kelaban Allah. Siksanya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan sama Allah Subhanahu. Hari Senin Mak, benar hari Senin, benar setahun sekali benar sebulan sekali benar. Tapi setiap minggu dia siksanya diringankan sama Allah karena pernah sekejap seneng ke Nabi Muhammad. Seneng saya sekejap nek tak kelopain kelaban Allah. Tak kelopaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun kak dito kalau nanya sedaja nek Nabi Muhammad mulja apa tak mulja? Mulja Pak. Mun Abu Lahab bae sesedeh meninggal dalam keadaan kafir tak beriman kepada Allah. Masih diringankan siksanya napa boleh kaula sareng sajunan sedaja nggih. Maka kita yang istiqomah di dalam cinta, istiqomah di dalam syariatnya Rasulullah, istiqomah di dalam perintahnya Rasulullah, maler moga kaula sareng sampean sedaja nek dadi ahli surga. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Keng Bu kaula engaki tak cukup modal maulid nggih. Tak cukup modal maulid eka dinto hadir, maulid edisa sebelah hadir, keng tak sholat.
Pas etanya terus masuk kamar, terus masuk ke surga, malaikat tak debu, tak bahaya dah. Eta kuk cetak ke malaikat sampean beres cong. Nganti lagi maulid keng tak sholat, nggih. Beda apa punten? Beda. Beda. Hadir orang ah. Dimah. Bu. Pak. Kau nanya ki. Sholat wajib napa punten? Ayo sedaja jawab salat wajib napa punten? Saya merentah aki kaula sarang sampean sedaja salat serah. Saya merentah aki salat siapa? Yang mewajibkan salat siapa? Mon beda orang muslim tak salat berarti menantang Allah, menang napa kalah? Tak kira menang ki, Pak. Nah, beb kaula tak solat, keng alhamdulillah kaula kebe masjid, kebe madrasah, kebe musola, sedekah alhamdulillah, mangkat umroh, mangkat haji beb alhamdulillah, keng mon solat kilok bisa beb. Percuma Pak. Karena solat adalah kunci dari semua ibadah. Betul apa enggak? Makanya perumpamaan ada iya Bu. Inna manzilatas solati fid din ka manzilati ra'si fil jasad. Kaman la hayata liman la ra'sa lahu fala dina liman la salata lahu. Bu. Neka sampean khusuk napa ketondu neka? Bu. Orang tandik sokoh odik napa punten? Orang tandik sokoh odik napa nja? Odik. Nggih. Orang tandik tangan odik napa nja? Odik. Orang tandi pese odik namanya. Odik keng begila sekunik nggih. Begendeng sekunik tandi pese. Keng odik namanya. Orang laki tandi raji odik namanya. Hah? Bu. Cak percaya ke orang laki, Bu. Nggih. Dek, kau le tak bisa odik mon tak ambil ajunan dek lecek car neka bene buaya boleh berkai neka Bu bongku neka leke mon la polong bi kancana kelopain mon di raji Bu betul maka namun lakin sampean tak peleman kikirin tanah Bu mon Allahumma shalli ala Muhammad orang laki tandi raji odik namanya odik tandik sokoh odik jujur bae pun. Tandik sokoh odik, tandik tangan odik, tandik raji odik, tandik pasangan odik, tandik pese odik. Keng kau le nanya, manusia tandik cetak. Hah? Manusia tandik cetak. Sesakti-sakti na orang, sehebat-hebat ta orang, sekuat-kuat ta orang, mon sobung cetak tompes. Betul apa enggak? Betul. Makanya Nabi Muhammad kocak deh ya. Sesungguhnya kedudukan solat di dalam agama neka ngak kedudukan cetak di dalam tubuhnya manusia. Solat itu seperti kepala di dalam tubuhnya manusia. Sebagaimana manusia tak bisa odik tanpa cetak, maka tidak ada agama bagi mereka yang meninggalkan Tidak ada agama bagi mereka yang meninggalkan solat. Engki Bu, engki Pak. Makanya ayo perhati aki solat aki. Perhati para sahabat nih Pak. Mon tak solat tak bisa syafaatin sareng Nabi Muhammad. Sahabat apolong bi Nabi, nyium tangan Nabi, sowan ke Nabi. Engki benare kompol bi Nabi. Tak solat tak kira syafaatin bi Nabi Muhammad. Napa boleh kau sareng sampean saja? Oke. Makanya kini ngaki. Orang yang paling sayang ke sampean adalah orang yang selalu mengingatkan sampean untuk sholat. Kau le sayang ke sampean saja Pak. Kau le tak terolong polong eka dinton eka guna edunya tak terol. Kau le terol bermacarana edunya kau le sarang sampean apolong perkumpulan nekah membawa kita berkumpul langsung di dalam langsung ke Nabi Muhammad. Makanya ayo sholat tak eje ke sholat lagi. Pasangan istri sampean, suami sampean, khususnya anak-anak sampean, sekila sholat, sekita sholat dua agi.
dipaksa untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai kita itu berani untuk meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu. Sholatnya kata abid, betul namanya. Sholatnya kata abid. Sampai kapan sholat? Sampai kapan? Halo, assalamualaikum. Sampai bila? Sampai mati, nggih. Mau laguna tompes. Tak sholat boleh. Ya malar moga lancang omor, nggih. Malar moga lancang omor. Karena hidup itu hanya menunggu dua. Menunggu waktu sholat sama menunggu waktu kematian. Okay? Makanya mumpung ki odi, mumpung ki indi kesempatan. Neka orang-orang yang sebedai kubur neka acereng pak. Sampean tak ngeding. Oh neka beda ibu-ibu ke ya neka. Assalamualaikum. Orang-orang yang sebedai kubur neka acereng pak bu. Keng sampean tak ngeding. Napa acereng ah? Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, sekiranya kau lebih bisa beli ke dunia sekejap ya Allah. Kebaik apa? Kebaik solat, kebaik berjamaah, kebaik sedekah, kebaik silaturahmi, kebaik beramal soleh ya Allah. Karena selama masa odik tak kaulah amal lagi, menyesal Pak. Akan tetapi apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tak kira bisa. Ketetapan Allah, orang mon sampun sedeh tak kira bisa beli boh. Karena dunia neka darul amal wala jazaa'iha. Dunia neka tempat beramal, sobung balesan. Dunia neka sobung balesan. Kun tempatnya memolong amal. Deki akhirat baru tempatnya menerima balasan sobung amalan. Nggih. Sobung cerita akhirat orang kebai maulid neka sobung cerita Bu. Nggih. Akhirat salat berjamaah sobung cerita nah. Mumpung ki bode dunya manfaat ki bektona ki. Faham Bu? Faham Mak? Ki saya paham pleman mon tak napa. Nama sallallahu alaihi Muhammad. Cukup ki? Cukup ki? Korang sampean lanjut kau oleh pleman kada. Subhanallah. Tadi pagi saya ada di Denpasar Bu. Tadi pagi di Denpasar. Oh neng Denpasar sampean. Ini nak tidur ke saja sekunik nih. Denpasar, Bali, Pulau Dewata. Tadi pagi masih di situ. Siang depak ke Pasuruan, istirahat sekejap, malam bedemangken. Tua ki malar moga sehat walafiat. Makanya kalau minta dua dari sampean saja, insya Allah hari Jumat nekah lakuna Kamis ki. Kamis, Jumat kaulah mangkat ke Sulawesi Tenggara. Kendari tua akih malar moga perjalanan parengin selamat sehat walafiat urusana lancar boleh sampai beli ke Kak Dintoh long polong boleh insyaallah amin ya rabbal kalau karena yakin neka pasti Kak Dintoh neka pasti beda wali nggih wali murid wali kelas wali dayah. Nah, cuman saya yakin neka doa orang-orang mustajab neka orang-orang akhirat saja neka kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa ngocak amin nih kah? Terentara akhirat mungkin namanya. Dekik gak ada. Ya, ayo kita tutup dengan sama-sama membaca Fatihah. Ya, mudah-mudahan yang datang ke sini semua amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kaula sareng sampean seteje sepora ke Allah. Urusan kita yang susah mudah-mudahan beri gampang ke Allah Subhanahu wa taala. Sendi otang malar mau ke otang alonas. Cek santan amin Bu. Tak napa itu lagi malar mau ke otang alonas ki. Sendi anak mudah-mudahan anan beteti anak-anak saya soleh manfaat dunia akhirat. Anak-anak saya seneng ke solat, anak-anak saya jaga ke solat, anak-anak saya bakti ke orang tua nah amin. Rajin apa beteti raji saya solehah. Suaminya suami saya soleh, saya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malar ke kaula sareng sampean sedaja kalau sudah datang waktunya kematian meninggal dalam keadaan husnul ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Minta maaf nekah saya bisa kaula aturaki, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Talqin zikir ya, talqin zikir ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqbura. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashya'il mardudin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma barik lana fi auladana ya Allah wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.